दर्शक बंधु नमस्कार। आपण मानकु टीच सपोर्ट सत्य चैनल के स्वागत। तो आज आम जानमा थमलान बाबदे। थमलान बोले आपण माने जानी थे जेन माने भी नुआ अछन नुआ यूट्यूबर हवा के चाहछन तो थमलान बाबद रे निहाती जानबा के पड़वा। तो जानबार आगरु एटा मोर नुआ चैनल है, आपण मानकर सपोर्ट दरकार। और चैनल के निहाती भावे लाइक सब्सक्राइब शेयर टे निहाती करबे। तो यहाँ दे जानमा थमलान टा काना। थमलान गोटे एंता जिनिस यूट्यूब रे थमलान देव पहला स्टार्टिंग वीडियो रो स्टार्टिंग फास्ट रे थमलान लागसी। देखिथिबे आपण माने थमलान निहाती गोटे पेज टे आसी थमलान लागसी। थमलान भल थिबा बेला आपण को वायरल हे पारबा भी वीडियो। थमलान लागी एखा थमलान भल थिले देखि करी एखा जणे टच करबा। टच कला मीन्स बाध्य वीडियो देखबा। हेतले निहाती थमलान भल बनावा जरूरी। वीडियो वायरल हवा के हले थमलान भल से दबा के पड़वा। तो ए थमलान काना आर एते केंता करी थमलान दिया जासी यूट्यूब रे। तो आसुन आमे स्क्रीन वीडियो के मोबाइल रजिमा तापरे जानमा। तो चलो मोबाइल स्क्रीन रे आसना पहला पिक्सेल ऐप के ओपन करबे। आपण माने पिक्सेल ऐप जदी ने न बोले जे करी आपण माने प्ले स्टोर रे लोड करू। तो पिक्सेल ऐप एंता ऐप जे कोनोसी भी बहुत ऐप अछि, बाकी पिक्सेल ऐप रे जेते भल हे पारसी हंता कैंसी ऐप रे नहीं पारे। ता माने पिक्सेल ऐप का यूट्यूब लागी बेस्ट अछि। तो चलो स्क्रीन रे आमे जानमा केंदा करी काना है करसम। तो पहला ओपन कोले तापरे पहला जिमा देखो ओपन तो हे गला। ओपन हला बेला हमर पहला जेन फास्ट एटा टच करबे। टच करी करी हमर डिफिकल्ट एटा बारबे ता माने सेटिंग रो ऐट पोले एडवर्टाइज टे पोले आला फिर नोटे ओपन करो। तो आपण माने अंदा पहला स्क्रीन के पोले जिवे। तो एटा देखो न्यू टेक्स्ट एटा अछि। न्यू टेक्स्ट असला बेला ता माने एटा के डिलीट कर देबे। जे ऊपर डिलीट ऑप्शन अछि डिलीट करबे। तो ऊपर हमर 3 डॉट अछि कोना के ऊपर और साइड के देखो 3 डॉट के जे करी ता माने इमेज साइज लिखा है। देखो इमेज साइज के टच करबे ता माने तापरे जिवे कस्टम। ता माने काना बनाबार अछि हमर एथि अछि कस्टम सिक्वेयर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल बैनर तापरे फेसबुक आर्ट गूगल प्लस कवर फोटो ट्विटर साइज बेला इथि जेते ऑप्शन अछि हमर सब रो इडा बने पारबे। ता माने बैनर थंबनेल बने पारबे। तो आमे यहाँ दे हमको काना करबार अछि यूट्यूब थंबनेल बनाबार अछि। तो यूट्यूब थंबनेल के टच करबे तापरे देखुन यूट्यूब थंबनेल ओके हे गला। तापरे ना वेट अछि त माने 1280 हाइट रो 720 एटा जेते रखले भी चलबा ओके एटा। तो तापरे ओके करबे। तो हमर ना सेटिंग हे गला देखुन एटा। तापरे हमको ई जगह रे फोटो आनी करे ऐड करबार अछि। ई जगह रे ता माने ब्लॉग लागी जे कोनोसी ब्लॉग लागी देखुन आपण जदी केन जिनिस और जगह देखाबार अछि कि केन कीर्तन पार्टी रो देखाबार अछि कि केन धुरिया रो करबार अछि बेले आपण प्लस के टच करबे। तापरे फॉर्म गैलरी के जिवे। फॉर्म गैलरी परे स्क्रीन रे देखुन आपण करो पयडा प्रोफाइल ता माने एटा ऑन हे जेबा। आपण को फोटो बाहरी जेबा जेते अछि फोटो वाला हम जिमा ई फोटो के ना बसामा एग्जांपल हिसाब देखो एटा ता माने देखो जगह के आसला देखे आपण छोट बड़ भी करि पारबे। ए जगह रे छोट जानवर lai कहू छै इने देखो दे देले। तापर एटा के हम लॉक कर दमा ए जगह रे एटा वाला यार से नै होनो देखो एटा यार से ना। तापर ना लिखमा
ଏ ଜାଗାରେ ନା କେନ୍ତା କରି ଲେଖବେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପହଲା ଅପସନ୍ ପଲେଇଗଲା ତାପରେ ଉପରେ ଆମର ଅଛେ ଉପରେ টেক্সটাট না লেখবে বেলা টেক্সটাটকে এটা অন করবে এনা পলে আসবা তারপরে আমার তলে আছে এ অপশন এ কে টচ করবে দেখুন যেতে আমাকে অপশন তলে দিয়া হয়েছে এটা সবু আপন মানে করিপারবে এর আগে আগে বতাউছে তো পহলা ইয়াড়ে না লিখুন তো এডিট করবে তারপরে ব্যাক করবে দেখুন ব্যাক করবে স্ক্রিনকে এটা হটে দাও টিকে ব্যাক করবে ব্যাক করিকি মানে দেখ সত্য লেখবার আছে দেখুন সে এটা লেখবার আছে এতে তারপরে এটাকে ওকে মারদেবে ওকে মারলে এই জায়গায় দেখুন এটাকে দেবার আছে ধরুন তারপরে আমরা কেনতা করমা তারপরে আগে এটা কলর দমা এটাকে কলর দেবার লাগি হলে আমাকে দেখুন আগে যা পড়বা স্ক্রোল করি করি এটা কলর অপশন আছে কলর আসলা যে কোনসি গুটে বি কলর বাছবে তো রেড কলর দো তারপরে রাইট মারবে দেখুন দিয়ে সারলা পরে আপন এই জায়গায় আছে সাইজ আমি ইয়ার ছোট বড় করি পারমা এটা দেখুন বড় করে বলে বড় হওয়া ছোট করে বলে ছোট হবে তিরি রখি দাও তারপরে এটা তার মানে দেখুন পেন লেফট রাইট তার মানে আগে পছে করি পারবে বড়াই পারবে এটা ইয়ার বি করি পারবে এটাকে রাইট মার দাও তারপরে সাইজ আপন ছোট বড় করবে এটা রখি দাও তারপরে দেখুন টেক্সটাট এটা ওনার পছে জানমা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা খালি কহুছে যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা দেখো তারপরে স্টাইল করবে তার মানে এই কেন প্রকার কেন ডিজাইন রে লিখি পারবে দেখুন এটা বি স্টাইল বি আছে বি করবে বলে এনতা বড় হওয়া তার মানে এনতা রাইট করে করে পরে তারপরে আমার এ বি ফ্রন্ট মারবে বেলা অলগা এটা যে বহুত প্রকার এটা আছে দেখুন যেনতা স্টাইল বলবে হেনতা হওয়া এটা বহুত আছে এটা দেখুন এটা যে করে আমার বর্তমান দেমা এহাদে এটাকে চয়েস করুন তারপরে ওকে মার দেবে ওকে মারলা পরে দেখুন আমার পলে আলা তারপরে এটাকে আমার স্ট্রোক লগামা স্ট্রোক অপশন এটা অন করবে এনে অন করবে তারপরে তলকে যাবে এনে আমি কলর লগামা তার মানে এটাকে আগে বড়াবে আপন দেখো স্ট্রোক লাগবা সাইডকে তো ওকে মারদেবে তারপরে শেডো লগাই পারমা এটি শেডো লগাবাকে হলে আপন এটা শেডো লগাবে শেডো লগালে তো দেখুন আগে দেখমা তো এটা শেডো লাগিগলা শেডো লাগি সারলা পরে এটা রাইট মারদেবে রাইট মারি দেলা পরে দেখুন এনে ये ऐड ହେଇଗଲା ऐड ହେଇଗଲା तो आउ भी एंता लिखबे बोले तल के तल करते जीवे तो ये जगह आर अलगा प्रकार लिखमा बोले देखुन फिर जदि डबल लिखबार अच्छे टेक्सटेड आसीगला फिर एडिट के मार देवे तापर बैक करबे बैक आसले तापर फिर लिखि दमा देखुन जे कोनोसी गोटे देखाबार ले लिखो जा এটা লিখবার আছে দেখুন फिर ओके मार देवे ऊपर जाकर तो ये पले भाई इधर बड़ कर पारमे देखो थोड़े नहीं डिलीट होगला लिखे जानवर लगे देखो तापर इस जगह आपण मैंने आ गए भी स्टाइल करि पारबे देखो यहाँ साइज के जिगरे पहला कलर दे पारबे जे कौन सी कलर रेड देवे ग्रीन जेनटा देले भी हवा
ଏଇଟା ଦେଇଦେଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବେ ବେଲେ ଏଇଟା ହେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକେ ବୁଲେଇ ବି ପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ନା ଲେଖଲାଟାକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା କରିପାରବେ। ଏଇଟା ତ କରିବେ ବେଲେ ହେବା। ତ ରାଇଟ୍ କରିଦଉ। ତ ଏନ୍ତା ସେଡୋ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପରେ ବି ହେଇପାରବା। ଆର୍ ତଲେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ତଲର୍ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ତା କରିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବେ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେଲେ ଟିକେ ମାରବେ। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ କଲର୍ ପଲେଇ ଆଲା ଚଏସ୍ କରିବେ। ରେଡ୍ କି ଯେନ୍ଟା ମାରବେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚଏସ୍ କନା ରାଇଟ୍ ମାରନ୍। এই ପ୍ରକାର ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିପାରବେ। ତା ଲେଖିକରି ତ ଇ ଫଟୋ ଯେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଇ ଫଟୋ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ କଲର୍ ଇ ଫଟୋ କେନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ଆନିପାରବେ ନା ଲଗେଇ ପାରବେ ସେ ଫଟୋକେ ଯୋଉଟା ତ ଲେଖବାରଟା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଫଟୋ ତ ଆଇଲା ପଛଆଡ଼େ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛେ। ଇ ଫଟୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ କେନ୍ତା କରି ହଟବା ସେଟା ଦେଖିଦେବେ। ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତାପରେ ଆମର ଏନ୍କେ ଯିବେ କ୍ରୋମ୍କେ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ରୁ ଏନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରିମୁଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଦେଖୁନ୍ ରିମୁଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ପଲେଇ ଆଇବା। ତ এই ଜାଗାରେ ରିମୁଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଫଟୋ ଆସିଲା। ତ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ନିକେ ଚଏସ୍ କରବ। ଯେନ୍ ଫଟୋ ବି ଆପଣମାନେ ଇ ଫଟୋକେ କର୍ମା। ତାପରେ ଡନ୍ ମାରବେ। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଦେଖାବା। ଦେଖୁନ୍ ଏଟାକେ ତାମାନେ ପଛଆଡ଼ର ସିନ୍ ପୁରା ହଟିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ପଛଆଡ଼େ ଆମର ଯେନ୍ ସିନ୍ ଥିଲା ହଟିଗଲା। ଏଟାକେ ତାମାନେ ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଇଆଡ଼େ ଆସବା ବ୍ୟାକ୍ ଫେର୍ ଯିବେ। ସେଭ୍ କରିକିରି ବ୍ୟାକ୍ କରୁନ୍। ବ୍ୟାକ୍ କଲାବେ ପୁରା। ତ ଫେର୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍କେ ଆଇବେ। ତ ଆମର ଯେନ୍ ଫଟୋଟା ଇନେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ଆନିକରି। ପଛଆଡ଼ର ଏଟା ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନି ଆସେନ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରେ କରିପାରବେ। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା ଲେଖିକରି। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଟା କେନ୍ତା କରି ସେଭ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଯିବେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛେ। ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଇମେଜ୍ ଅଛେ। ଆମେ ତଲରଟାକେ ସେଭ୍ କର୍ମା। ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଇ ଜାଗାରେ ଜେପିଜି ଏଟା ତାମାନେ ଏଟା ଆମେ ଲଗାମା ଏ ଜାଗାରେ ପିଏନଜି କରିଦେବେ ଏଟାକେ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି ପିଏନଜି ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସବା। କ୍ୱାଲିଟି ଏଟା ଲୋ ହାଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଚଏସ୍ କଲେ ହେବା। ତ ଆମେ କଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖୁନ୍ ବଦଳି ଗଲା କଷ୍ଟମ୍ କରିଦଉ। କଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛେ। ତାପରେ ୱେଟ୍ଟା ଏଟା ଯେତେ ରଖ୍ଲେ ହେବା। ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଯଦି ବେଶୀ করবে। তারপরে সেভ গ্যালারি সেভ କରିଦେବେ। দেখুন ହେଇଗଲା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜୁମ୍ ଦେଇକରି ଦେଖ୍ମା ମୋର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଅଛେ କି ନି। ଦେଖୁନ୍ ଆସିଗଲା ଏନିକେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରବେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ସୋଜ୍ ଦେখাবার ହିସାବେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବି ସଜେଇକରି ଯେତେ ଏଇଟାକେ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍କେ ଖେଲ୍ତେ ଯିବେ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ସବୁ କିଛି ଜାନିପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏତ୍କି ଜାଗାରେ ତାପରେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଟାକେ ଲଗେଇ ପାରବେ। ଇ ଜିନିଷଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ କେନ୍ତା କରି ଲଗାବେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ଲା ପରେ ନିହାତି ଆପଣମାନକେ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍ ପିକ୍ସେଲ୍ ଆପ୍ରେ ବନାବାରଟା ପୁରା ସହଜ ଲାଗ୍ବା। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ୍ଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୁଟେରେ ଆସିକରି ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ନମସ୍କାର।